Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sir. Morning, sir. Morning, sir. Waalaikumsalam, sir. Morning. Right, so today we are going to discuss on the second chapter of this course, problem solving concept for computer science. The first chapter I already asked you to study by yourself kan, ada kan? Ada tengok tak? The first chapter punya lecture note. Ada tak? Ada. Ada kan? That one is very basic. Just a brief introduction on the problem solving and the steps involved in solving a problem. So that one you can just read the slides by yourself. You must read it since there will be a quiz this Friday end. So maybe one or two questions will be asked taken from chapter 1. Easy only quiz. Alright. For chapter 2, okay, problem solving concept for computer science. Basically, what we are going to discuss in this topic. Can you see my screen? Yes. Yes. Yes, sir. Bye. Chapter description ni kan? The slides that I'm sharing is chapter description, aims. Betul Betul. Okay. Betul. So the aims for this chapter are first, at the end of this chapter, you should be able to differentiate between constant and variable. Okay, constant and variable is the basic terms Okay, basic things that you need to understand before you start coding. Okay, and then you should be able to understand and able to use various type of data. Then constant and variable ni, dia ada types. Okay, there are types of constant and variables. Dia pelbagai jenis types. So you need to differentiate when to use this kind of types and then understand and able to use basic functions. Okay, and then understand and able to differentiate between operator, operand and resultants. Yang ni just a recap. Okay, everyone here I believe already taken mathematics subject during your SPM. Ada yang tak ambil mathematics? Mathematics is compulsory, right? So this is a very basic mathematics. Only the terms that we use is maybe slightly different than the one that you use during your SPM. Okay, operator, operand, resultant. And then able to set up and evaluate expression and equations using variables, constant, operators, and also the hierarchy of operation. Again, this one is also the very basic of mathematics. Okay. The thing that's maybe quite new to maybe some of you is on the part of constant, variable, data types, and also the basic function only. And also this one is very easy. Okay, so what is constant and variable? Okay, dia punya basic to understand this is when we have a program as I mentioned before. So the basic of program
a program is a variable. Okay, variable. So variable ni apa? So when we have a program, okay, for example, ecom kan, okay, to make sure you understand easily kan. So I'm going to open up my ecom kan. Everyone has the same interface, ecom interface, right? Jangan dia baru masuk ni. Okay, so when I open up my ecom, okay, as you can see over here, Tak ada sir. Yep. Okay, over here kan, so the one that user can key in apa? Username dengan password. Username, and then password, and also this one is user need to choose, right? So all these three is what we call as data, right? Data. So data tu apa kan? For example, username. My name, username is Zafril. So Zafril is the value of the data kan? And then the password is what? What's the value of the data? So all these data must be stored in some kind of apa? Storage lah kan? Or memory. So Database. okay, dalam memory, kita panggil memory lah kan. So the one that we store in the memory is the value. Okay, so nak simpan kat mana dalam memory ni? So in some sort of specific address. For example, for username, ni kan, untuk simpan Zafril tadi, so we need some specific address inside of the memory. So address tu macam mana? So address tu in terms of numbers kan. For example, address for username is 100010067. Itu adalah address untuk menyimpan, to store the value of username. Username ni apa value dia? Macam saya, value saya adalah Zafril. You maybe you punya value lain kan. Ada matrix ID, ada nama ke, nama lain lah kan. So all this value is going to be stored in a specific memory address represented by specific numbers. So macam mana kita nak tahu numbers tu apa kan? Untuk username apa number dia kan? Password apa nama dia? That is very difficult to track kan? Betul tak? Because we as a human, we cannot remember very long numbers kan? And then kalau ada 10 value, ada 10 data that you need to store for your program. So you need to remember 10 kan? So one program might have thousands of data. So you need to remember thousands of address. So tak boleh kan itu kan? So in order to minimize the complexity kan, to remember all these things, so they come up with what we call as a variable. So variable ni akan represent the memory address. For example, kalau kita nak simpan username, so kita tak simpan, kita simpan dalam 001 contohnya kan. Tapi kita as a programmer, kita tak panggil 001, kita panggil dia sebagai variable username, for example. So senang untuk kita coding. Okay, so username, okay, Zafril tadi, okay, yang saya masukkan Zafril ni, so dalam coding kita akan simpan dalam variable yang bernama apa tadi? Saya kata? Variable username. Variable yang bernama username. So kita sebagai, we as a programmer yang akan tentukan apakah nama variable yang sesuai untuk digunakan. Okay, so we are not concerned about the address. Address tu kita biarkan compiler. So compiler ni apa? Compiler ni adalah nantilah kita compiler lah. So kita hanya concern about the name of the variable. Okay, bukan concern berkenaan di mana disimpan, dalam lokasi di mana dalam memori kita nak simpan value ni tadi kan. Okay. Okay, that's how we say that? The easiest way to explain about a variable lah kan. Kalau kamu baca kat situ boleh juga baca lah, tapi tolong nanti kamu faham tak kan. Alright.
Ada yang baru masuk ni. Alright, so general term kan, in order to store the all this value for our program is inside of variable. Okay, and then variable can be divided into two actually. Okay, the variable itself and the variable and the one another one is constant. So sama, both used to store a data. The difference is variable. Okay, variable, the data can be interchanged. Okay, throughout the program. Okay, faham tak interchange? Maksudnya variable dia tak fix. For example, if I'm using ecom, so my username is Zafril. If you are using ecom, so username is your username kan? So it can be changed. Okay, can be changed. Okay, whereas the constant, the value is fixed. Okay, throughout the program. So once you run the program, you cannot change the value of constant. Okay, both used to store value, but for constant, the value is fixed. Okay, variable, the value can be changed. Itu sahaja perbezaan dia kan. Panjang-panjang tu baca kan, sebenarnya sama je. Yang berbeza adalah value variable boleh berubah. Okay, value for constant is fixed. Okay, tak boleh berubah. Okay, example. Okay, question? Sir, Okay. apa contoh constant, sir? Okay, contoh masuk ni, contoh ya. Contoh ada tu kan, ada contoh. Okay. Okay. Anything that you think is not going to be changed kan. Dalam kamu punya program, you can declare as a constant. Okay, for example, kat sini kan, the easiest one is pi kan. The value of pi is apa? It's always 3.142 kan, 3.142 kan. For pi kan. Yeah, So yes sir. if you want to do equation involving pi kan, so you can declare pi as a constant. So that if let's say as a programmer kan, so katalah kadang kamu terlupa kan, maksudnya pi tu dekat tengah-tengah program kamu tu, kamu setkan pi sama dengan 0.5 kan, so dia akan trigger error pada you punya program. Sebab you dah set dekat atas sekali, okay, kita akan setkan whether it is a constant or variable, kita setkan di atas sekali program. So kat atas kita dah setkan awal, constant pi sama dengan constant kan. So bila kamu terubah value untuk pi dalam kat tengah-tengah program tu kan, so bila kamu run program kamu, so dia akan detect as a error lah, okay, yang kamu cuba ubah tadi tu nilai pi. Okay, contoh kan. Then variable anything that is not fixed value, so we declare as a variable. Kita contoh lagi kan. Okay, ni contoh tadi kan. So contohnya pi 3.142. Kan. Okay, ini saya tak tunjuk ni tapi dah ada kat sini lah. Tak apa, saya tunjuk sekarang. Ya. Tapi jangan confuse lah, ini contoh. Okay, contoh. This is an example of program. Okay. Program that involving constant and also normal variable. So, jangan.
Okay, sorry ya. Okay, as you can see over here, okay, dekat atas sekali kan, ni program ni. So when we declare all the variables, okay, and then we differentiate. Yang mana satu kita nak jadikan Saya tak ada. constant. Sir, tak ada. Tak Saya ada. tak nampak. Tak nampak, Tak sir. Tak nampak sir. Okay, nampak? Nampak. Alright. Nampak, sir. So this is example of simple program kan. Simple only a few lines. So over here we declare constant. So macam mana nak tahu? Ni just brief kan. You jangan pening dulu kan. Ni kita tak masuk lagi coding. Ni just untuk tunjuk je lah kan. Macam mana nak bezakan antara constant dan juga variable kan. So over here kan, if we set our program, kalau kamu nampak lah kan, lepas ni kan dah tengok ni, so at least you dapat the idea lah. So if you see in front of ada words, depan ni ada define kan, ada h tu ada define, and then contohnya define Monday tu kan, maksudnya Monday tu adalah a constant sebab ada define depan dia. So apa value bagi Monday? Value nya adalah 1. Faham tak? So maksudnya kalau dekat tengah-tengah program tu tiba-tiba ada satu line kata Monday equal to 2. So dia akan jadi error lah. Program tu tak boleh run. Okay. So another one example how to declare a constant is immediately you letak const. C-O-N-S-T. Kalau you nampak ada const je, nampak ada const maksudnya variable yang selepas itu adalah berjenis constant. Contohnya kat sini constant C-O-N-S-T, lepas tu ada pi kan. Ada pi, lepas tu value dia adalah 3.1415. Maksudnya kita dah declarekan pi ni as a constant. Tu macam mana nak? Dua cara, dia ada dua cara ni lah kalau dalam C programming untuk kita declare variable tu adalah berjenis constant. Okay, simple je. First define ataupun kita gunakan const. Okay, kat sini kalau kita tengok ada satu lagi variable yang bukan constant, iaitu today. Nampak today ni? Nampak tak? Nampak tak today? Nampak je. int today equal to Saturday. So this one we declare a variable named today, which is not a constant, and the initial value of today is Saturday. So Saturday ni dia boleh berubah. Sebab tu kalau kamu tengok bawah sikit ada if today sama dengan Saturday, or today sama dengan Sunday. So dia boleh jadi Saturday, dia boleh jadi Sunday kan. Dia boleh ada more than one value. Okay, that's a basic of constant and variable dalam satu program kan. So jangan pening dulu, tak payah nak pening kan. Kalau tak faham pun tak apa, abaikan. Kemudian kan, bila kita start coding, baru kita tengok betul-betul lah macam mana nak buat coding untuk constant, how to type a coding involving normal variable. Okay, so variable. Okay, variable and also a constant kan, as I mentioned, variable can be divided into normal variable and also constant. So how to write the variable and constant is similar. Sama kan? Macam nak type satu variable ataupun constant sama kan? Okay, so for example kat sini lah contoh. So dia mesti ada variable name and also it must have value. Yang penting kat sini adalah how to write correct naming for variables and also constant lah. Sama dia punya rules macam mana kita nak type nama bagi variable dan juga constant is similar. Okay, the most important is you must type the name of variable and constant according to what it represent. For example macam tadi kan, kalau ada username kan, so you type username lah. You jangan type
N, kan? For example, you buat short term untuk username UN. So what's UN? Why is this very important? Okay, for example kan, kalau you write down a program for Ecom kan, untuk UMP kan. So you are the only one who code for Ecom. So suddenly you pass away. And then somebody else to take care of the maintenance or maybe continue with coding. So when if you use naming of variable that is something like that kan, UN kan, apa N, A, B, people won't be able to track down or to continue with your works. That's very important. And normally when we develop a program, we are not doing it alone kan. So dia ada satu team. Satu team akan buat satu program. So for example, saya buat untuk modul A kan. Kawan saya buat untuk modul B. So bila semua dah siap, and then kita combine. Kalau nak combine, so nama tu, nama untuk variable tu dia kena sama. And then everybody must understand punya nama yang kita gunakan tu kan. So it should be clear. Tak boleh guna short name. Short name ni tak boleh. And then ni, dia mesti menggambarkan kan data apa yang disimpan oleh variable tersebut. Okay, second, do not use space. Okay. Example and staff address. So if you do like this, the compiler will consider staff address as two variable. Dia tak detect ni sebagai satu variable. Dia detect staff ni satu variable, address ni dia akan detect sebagai satu variable yang lain. That's why if the name is more than one word kan, so you need to either buang space, macam ni kan, staff address rapat, or you can also use underscore, staff underscore address. Okay, right ni betul lah. So either rapat ataupun you use underscore. Okay, nampak tak saya punya cursor ni? Okay, tak nampak? Nampak saya, nampak. Nampak okay. Alright. Okay, underscore is loud, but if you use dash, bukan dash, ni apa ni? Tolak ni kan? Tolak is wrong. Because of tolak ni adalah operator untuk matematik. Tolak represent apa? Tolak lah, operasi tolak. Okay. Tolak kalau apa? Mathematical operator nanti kita akan tengok sekejap lagi. So mathematical operator you cannot use as a part of variable name, variable or constant name. Tak boleh lah. Tolak ni bermaksud penolakan. Simbol operasi penolakan dalam matematik. Tak boleh. So yang bolehnya sama ada you use underscore ataupun rapat. Okay. Yang kedua seterusnya, a variable must not, ni must ni silap ni, must not start with letter. Okay, must not start with letter. Contohnya, you nak buat variable name tu sebagai student name tadi kan, student name. So depan ni you letak student name ni, depan ni you letak 10 kan, 10 student name, katalah ada 30 orang kan. So bukan 30 orang, you nak buat 10 lah, kenapa tak buat situ saya pun tak faham kan. For example lah, you letak 10 stdn name, tak boleh. So when you run the program, it will give you error. Okay, nombor tak boleh. Okay, so dia mesti start dengan letter. Okay, so wrong, tak boleh. Okay, do not use symbol. Okay, other than mathematical symbol, okay, other symbol also you cannot integrate inside of your variable or constant name. You letaklah dekat tengah ke, you letak dekat depan ke, you letak client email
apa? A ni apa ni? Lupa lah ni. Kat belakang kan. So pun tak boleh juga. Dekat mana-mana saja dalam you punya variable or constant name tak boleh gunakan simbol. Okay, wrong. Okay, be consistent when using upper or lowercase character. For example, if you already declare kan, you nak gunakan user name, you nak gunakan U besar. So bila you buat you punya coding, okay, start pada line 1 sampai line terakhir, you must use the same upper or lowercase character. So masa you dah declare penggunaan U besar, so the whole program must use U besar. Okay, otherwise, contohnya kat sini, katalah dekat atas you guna name, N kecil, okay, untuk variable. Tapi dekat tengah-tengah you punya program, you type gunakan N besar. So dia akan detect both is different variable. Name ni satu variable lain, name huruf besar dia akan declare sebagai variable yang berlainan. Ini kena hafal. Okay, ini kena hafal. Okay, as a programmer, you must know all these basic rules for naming a variable and constant. Boleh Any question? No. No, sir. No, sir. Okay, bila present ni saya tak boleh tengok chatting ni. Okay, moving on. Okay, example of constant and variable. Ni case study lah. Okay, I'm sure everyone already familiar kan dengan you punya CGPA punya ni kan, calculation. Dah familiar belum? Kalau belum familiar, you have to get familiar with this biasanya dalam soalan assessment bukannya untuk subjek ni sajalah. Subjek lain pun biasanya ada je tanya, banyak kali lah tanya berkenaan dengan calculation CGPA. So hopefully everyone already familiar with how to calculate your CGPA ni kan. Dia ada CPA, ada CGPA kan. Okay, so let's say you want to develop program kan, basic lah, this one is basic, not similar CGPA lah, but the basic is, for example given ni kan, okay, ada grade and then value point apa kan, A 4.0, A minus 3.67 kan, betul, and then dia lah darab dengan kredit semua kan. So how you want to first kan, katalah diminta untuk develop sistem CGPA ni kan. So first kan, macam saya kata kan, the basic of a program is you need to identify apa dia variable or constant yang ada dalam your punya program tu nanti kan. Sebelum kita buat apa benda yang lain, first you kena identify what are the variable or constant involved in your program. So you kena fikirlah, so apa constant yang mungkin ada kan, contohnya mungkin ada kan, so mungkin ada value point A. Kenapa value point A ni adalah constant? Kenapa Rasa kenapa? Kenapa declare as a constant bukannya normal variable? Value point A, value point A minus, value point B plus. Kenapa constant? Kenapa bukan normal variable? Sebab Sebab dia tak boleh berubah. Sebab nilai dia tak boleh berubah. nilai dia tak boleh berubah. Ya, betul. Semua betul So nilai yang tidak berubah kan adalah nilai bagi value point sesuatu grade kan. So kita bolehlah declare sebagai constant kan. Bagaimana pula bagi grade? Adakah grade kan? Grade adalah constant ataupun variable?
Constant. Constant. Great. Constant. Variables. Variable. Great. Great. Okay, great. You tanya je diri you kan. You tanya, great ni boleh jadi value apa kan? You tanya tu kan. So, kalau great boleh jadi A, boleh jadi A minus, boleh jadi B plus. So dia bukanlah sejenis constant kan. Kalau you tanya diri you, great, apakah value bagi great kan dalam program ni? So kalau you fikir-fikir dengan pecah kepala, great ni tak ada value lain. Satu je value dia iaitu A. Kan? Contohnya kan. So great adalah constant. Tak ada value lain lah. Tapi kalau you fikir grade boleh jadi A, boleh jadi A minus kan. So dia boleh berubah kan value bagi grade. So dia adalah sejenis variable kan. Okay, student ID. Kenapa student ID ni sejenis variable? Boleh berubah. Dia kalau ada 30 student, so dia boleh jadi 30 student ID kan. Berubah-ubah kan ikut student mana yang gunakan sistem ni kan. Sama juga kod subjek. So kalau ada 10 subjek, ada 10 different kod subjek lah. Okay. Unless, katalah kan, saya declare satu variable bernama kod subjek problem solving. Dia akan jadi Constant. dia akan jadi constant kan. Sebabnya kod bagi problem solving hanya ada satu saja kan, iaitu DCI 1013 kan. Macam itulah. Okay. So if the name is somehow general kan, so biasanya dia akan jadi variable. Sebab value dia boleh pelbagai kan. Unless kalau the variable name is specific kan, macam tadi saya katakan, code subject problem solving. So that one is specific kan. So pusing-pusing ikut mana pun value dia satu je kan. So dia akan jadi constant. Alright. Ni mudah je ni kan. Alright. Okay, identify between constant and variable lah. Ni senang sangat ni kan. Staff name. Tak ada jawapan ni. Tak ada jawapan ni. Saya tanyalah. Apa ke nak tanya ni? Alamak, list nama belum ada kan. Saya tanyalah sama-sama berkenalan Muhammad Daniel Nabil. Ada kat sini tak? Ada. Apa dia? Staff name. Staff name. Variable. Variable, betul. Ikram Rafi'i. Terusnya, Yes, sir. number of day in August. Constant. Constant. Okay. Seterusnya. Anis Atira. Saya. List of month. Constant. Constant. Sebab apa constant? Sebab sama je setiap tahun ni. Ya, betul. So list of month ada 12 kan. So 12 list tu tak boleh berubah. Betul. Okay, next. Commission. Dania Kistina. Variable. Variable. Correct. Okay, next. Farid Hood. Yang betul ke ni? Yang betul. Ya, okay. Apa? Maximum value. Maximum value variable. Kenapa variable? Sebab maximum value for what, sir? Betul. For what kan? Alright. Okay, correct. Dia tak spesifik. General ya. Ingat saya cakap kan. Kalau general, always be variable kan. Okay, thank you.
Okay, so moving on. So first we need to identify kan. So bila kita nak create program, sebelum kita pergi kepada specific problem kan, tengok dulu what are the variable involved. Kan, list lah semua kan, username, password, date, apa, max value ke apa kan, semua kan. So once you already have this set of variables or constant, next step is you need to identify, okay, these variables or constant, what types. Kena tahulah jenis dia apa kan. First, listkan variable dan juga constant. Next step is you need to identify. Penting, ini penting kan, bukan saja nak identify, sebabnya ini semua related dengan coding nanti kan. So type yang berlainan, cara untuk kita codingkan dia juga berlainan. Okay, so before kita tengok contoh tadi, okay, kita ketahui dulu jenis-jenis data type kan. First, numeric data. So numeric data can be divided into two. Numeric ni anything that we can calculate lah, senang cerita kan. In the future dalam kita punya program nanti, this data is going to be used in any calculation kan. So kita kena declare dia sebagai numeric data kan. So numeric can be divided into integer dan juga real. Okay, nanti kita tengok kan beza ni. And then we have character data. Character data pun ada dua. Single character satu je kan, ada dua sebenarnya. One is single character, okay, another one is string. String is a combination of more than one character lah. So kalau panjang ada A, B, C, dia akan jadi string. Kalau A saja dia akan jadi character kan. Okay, cerita Okay, logical. Okay, logical ni boolean kan. So the value of the variable is either true or false. So kalau value dia true or false, so kita declare that variable as a logical. Okay, logical variable. Okay, ini simple je. Ada data. Okay, ada data ni banyak sikit. Okay, but the one that selalu digunakan adalah date lah. Date, okay. Definition of data ni baca sendiri lah. Okay. Numeric data. Alright. So sambung So numeric data kan, macam tadi kan kita tengok So it can be either integer, senang je nak ingat ni. So kalau integer dia tak ada perpuluhan. Okay, kalau kita punya program nanti akan involvekan data kan yang bernombor tanpa titik perpuluhan. So bila kita nak buat coding nanti, kita kena buat integer lah. Kita kena declarekan kita punya variable tadi sebagai integer. So integer can be positive or negative lah. So kalau ada tolak depan tu, so dia akan jadi negatif kan. And then another one is real number. So integer tak ada perpuluhan, kalau real number ada perpuluhan. So cara nak gunakan dalam coding berbeza. Kalau tak ada perpuluhan, cara kita nak type tu nanti berbeza dengan nombor yang ada perpuluhan. Okay, so dua saja. Okay, for numeric, okay, in general dia ada dua. Nanti spesifik nanti bila kita buat coding ni, tengoklah, sebenarnya ada beza lah. Contohnya kalau real number dia ada lagi pecahan dia kan. Tapi in general ada dua tak ada perpuluhan dan juga perpuluhan. Okay, next is character. Okay, so character. Anything that doesn't involve in calculation. Okay, dia ada numeric dan dia ada character. Yang tadi tu kemudian yang lain tu kemudian. Yang the main type is either it is numeric or character. Numeric used in calculation. Other than that, we declare as character. Contoh kan. Contoh dah character dia single kan. Single. Kalau string dia ada more than one character. Contoh kan, zip code.
zip code is numeric kan. Kenapa kita letak dekat, kita declare as a string? Ni string kan. Lebih daripada satu. Sebab apa? Why? Why zip code we declare as a string, not a numeric? Sebab kita tak guna value tu untuk kira. Ya, betul kan. We don't use zip code for calculation. So zip code always going to be a string. Unless, adalah unless kan. Unless, tak tahu lah program apa yang gunakan zip code untuk calculation kan. Kalau ada, then you need to declare zip code as numeric. So far tak ada kot. Kalau ada kan, kalau ada zip code tu kamu kena declare as numeric. Kalau ada calculation. Okay. Same goes to phone number. Okay, phone number. Nak tengok macam ni kan, tengok dia senang je. Contohnya ni kan, phone number kan. Yang ni memang confuse sikit zip code kan, sebabnya all the value is numbers kan. But for phone number, kalau macam ni, sekiranya data dia adalah sebegini, so straight away you see that it is not entirely numbers kan. So dia ada satu simbol kan kat situ kan. So automatically, although majority is a numbers, tapi ada simbol lain, so dia tak boleh jadi numeric. Okay. Kalau ada combination numbers dengan ada number kan. Contohnya apa, karakter, simbol, so dia tak boleh jadi numeric. Sama juga macam ni kan, account number kan. Account number, kalau account number tu 923310 sahaja tanpa AW, kebarangkalian dia boleh jadi numeric. Tapi sekiranya value dia, okay, value account number, ada combination character and also numbers kan. So automatically dia akan false kepada string data. Okay, ada combination numbers dan juga character, automatically dia akan jadi string. So kalau dia number saja, so you kena fikir sikit lah sama ada dia string ke ataupun numeric kan. So kalau tak ada calculation, dia akan jadi numeric. Kalau tak ada calculation, dia akan jadi character lah. Alright. Okay, extra note. This is also important. Concatenation. Tu kan sebut betul kot. Okay. So kita tahu kan, kalau operator plus kan, ini universal lah. Walaupun lepas ni baru kita discuss operator kan. Universal for plus is apa? Addition kan. Maksudnya if 1 plus 1 equal to 2. That one is operation for numeric. Kan? 1 plus 1 equal to 2. But, let's say you declare 1 as a character kan. 1 sama dengan character kan. Tak kisahlah kamu declare untuk apa kan. Contohnya kat sini kan, character ni kan. Character boleh jadi karakter yang kita tahu kan, A, B, C, D, E. Tapi karakter juga boleh jadi numeric. Boleh jadi bukan numeric, boleh jadi nombor kan. Contohnya 7 ni kan. For whatever reason, you declare 7 ni sebagai karakter kan, contohnya kan. Contohnya 7 ni tak terlibat dalam any calculation kan. So you declare 7 ni sebagai karakter. So once you dah declare dia sebagai karakter, if you buat operasi penambahan ni kan, 7 plus 7, 7 yang kamu nak plus dengan 7 tu both is character for example kan. So 7 plus 7 untuk character, you takkan dapat 14 kan, you akan dapat 77. Sama macam ni lah. So 4 tambah 4 dia akan jadi 44. So macam mana kita nak tahu 4 ni adalah character kan, bukan numeric. So kebiasaannya kita akan gunakan simbol kan. Simbol ni double quote ataupun single quote. Biasanya untuk string kita gunakan double quote. Untuk single character we use satu quote, single quote. Ni faham tak ni? Faham tak? Boleh faham tak? Kenapa 4 tambah 4 ni dapat 44? Bukannya 8. Sebab dia string. Sebab dia karakter.
Okay. Character or string. Dia boleh jadi dua lah. Okay, contoh saya bagi contoh kat sini. Kita boleh buat operasi Ali tambah Abu. So, sama dengan apa? Ali Ali. Abu. Ali Abu. Ali Abu. Faham Faham konsep penambahan dalam string or character. Penambahan dalam string or character dia akan bagi you result combine kan. Combine yang pertama dan yang kedua. Bukannya operasi matematik kan. Walaupun pada mata kita nampak benda itu adalah nombor kan. Tapi once kita declare nombor tersebut sebagai character ataupun string, once we do plus operation, so dia akan jadi result yang berbeza lah daripada penambahan numerik. Ini pun penting. Make sure you remember this. Saya kata benda penting lah kan. Penting lah tu. Sekejap boleh masuk ni. Okay, this one also very important. Next. Okay. Logical data. Okay, anything that give a value of yes or no, or true or false. Okay, so it's going to be a variable or constant of logical data types. Okay. Okay, quick exercise kan. Ni saya tunjuk lah kan, aku dah nampak lah ni. Diam lah ni. Okay, variable name. Age. Okay, data type. Integer lah kan. Sebab apa integer? Sebab age kita nombor. Nombor apa? Numerik ada dua kan? Numerik ada two types of numerik. It is either integer ataupun Real. apa dia? Real. Real kan? So age jaranglah kita buat 20.5 tahun kan. Tak ada lah unless kan. Ada lagi unless dia benda ni bukannya fix kan. Dia based on the problem itself kan. The problem tu apa kan? Program tu outcome dia apa? Outcome dia nanti adalah program kan. So kalau program tu required user kan masukkan age dia 20.5 kan contohnya kan. So data type tu jadi apa? Jadi perpuluhan lah kan. Okay, otherwise in general biasanya age tu kita gunakan sebagai integer kan. So date. Okay, date or character string. Kenapa dia boleh jadi character string? Sebabnya biasanya date ni kita combine kan. Combine number dan juga string kan. Contohnya 13 Oktober 2021 kan. So macam saya kata tadi, kalau ada set of value, ada je combine kan. Walaupun ada nombor dalam tu tapi ada at least one character kan dalam data dia kan. So dia akan automatic jadi string lah. Ataupun dalam case ni boleh juga kita declare sebagai date kan, data type, ada data type dia kan. So ada dan character dan juga numerik, ada satu lagi date kan, price. You rasa apa data type dia? Real. Ya, Numerik. betul. Real kan? Yeah. Numerik real kan, sebab dia ada perpuluhan kan. Biasanya kalau currency memang ada perpuluhan kan. Walaupun RM10 tepat kan, sebenarnya 10.0 kan, 10.00. So dia ada perpuluhan. So biasanya kalau ni biasa student miss lah benda ni. So adalah satu markah untuk declaration kan. So biasanya student dia terlupa kan bahawa currency tu ada perpuluhan, ada sen dia kan. So biasanya student buat integer, salah lah. Okay, identity card number, apa dia? Character. String. Because we are not using it for any calculation. Okay. Other reason is biasanya dalam
identity card number ni kita guna slash kan. 555 slash 05 slash apa kan. So ada slash. Ada slash dia jadi string. Unless ni pun unless kan. Unless melibatkan ada melibatkan calculation kan. Tak tahu lah nak calculate apa kan. Okay, quantity integer. Quantity integer lah biasa, kita tak cakap 1.5. Jarang lah kan, melainkan kalau liter ke, kalau liter ke boleh lah buat sebagai float kan, 1.5 liter contoh kan. Okay, quality. Quality apa quality? Logical. Right. Logical kan. So, quality biasanya ada either yes or no, true or false kan. Okay, simple only. Okay, next, functions. Function ni kalau tak belajar coding susah sikit nak explain lah. Tapi saya cuba. Okay, function ni function ni apa function ni. Function, what is function Okay, function let's say nampak saya punya ni tak? Nampak? Oh ada whiteboard senang sikit nanti ni susah sikit lah. Okay, let's say we have sekejap lupa pula saya nak guna ni. Okay. Okay, let's say we have one program kan. Okay, program ecom. Macam saya kata lah. So, macam saya kata tadi kan. So, one program kan. If you want to develop one program, usually involving more than one person lah. So, what we are going to do is we chunk the process kan. For example, kita chunk dia kepada 3 chunk. Mana nak belah ni? Okay. Chungkan dia kepada 3. Satu. Oh, jadi 4 dah pula. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so yang pertama, okay, part yang pertama. The first part is input. Then second part is katalah calculation. Okay, third part calculation 2. Contoh. Ecom ada calculation, dia lah kot untuk kira you punya enter semua kan. And then last sekali adalah output. So we divide the process kan within one ecom kan. Sebelum kita nak develop ecom kita identify dulu, ada 4 proses boleh buat kan. So kita divide terus awal-awal. Ni satu program ecom. Nampak saya punya words ni? Nampak tak? Okay, so within ecom we divide into 4 sub modules. Nampak module kan. So first module input, calculation 2 and output. So pecah lah. Benda ni pecah. So each of these we declare it as a module or function. You nampak function. So ada satu function untuk input, satu function untuk calculation 2 and output. So bila dah siap, ini separate lah. So ini saya buat, input saya buat, calculation aku Ali buat, calculation tu
Amin buat output, siapa buat kan. So once dah complete, kita combine together. Jadilah satu program. So program ni boleh dipecahkan kalau diperlukan untuk buat e-com 2 kan. Contoh, nak buat e-com 2. Kita tak nak guna dah calculation dengan calculation tu, tak nak guna. So kita nak guna modul input saja. So kita ambil input ni, kita combine dengan modul yang lain. Contoh calculation dengan calculation 2 untuk e-com 2 tak diperlukan. So ini pun tak diperlukan contoh kan. So ada 3 proses saja. So kita boleh je recycle input dan output daripada e-com tadi sebab dia by module. So dia senang untuk kita maintain ataupun untuk kita reuse. Okay, kita gunakan semula untuk program yang lain. Untuk kita create e-com 2. E-com 2 kat sini katalah ada calculation 3. So benda yang baru dibuat di sini adalah calculation 3 saja. Okay, input dan output kita recycle. Okay, faham konsep function? Faham? So apakah function di sini? Apa function di sini? Bagi saya nama function Hajar Ahmadiyah. Apakah function yang boleh kamu lihat di sini? Hajar Ahmadiyah. Ada Hajar Ahmadiyah? Ada. Bagi satu nama function. Yang calculation tu mathematical function. Kan tak? Yang ada kat skrin ni. Function dia apa? Apakah yang dinamakan function dalam skrin ni? Ada 2, ada 4 kan? Mana satu function? Mana satu function? e-com 2 ni function tak? Tak. Bukan. Input function tak? Function? Itulah dia. So ada 3 function dekat ni. Function yang pertama adalah function input, and then ada function calculation 3, and then ada function output. Itulah dia function. Okay, terima kasih Hajar. Okay, itu dalam bahasa yang mudah, tak ada mudah sangat kan. Tapi itu adalah function. Okay. So ini kita panggil sebagai user defined function. Sebabnya programmer yang buat. Okay, so programmer yang buat ni. Programmer ni normal programmer lah macam kita kan. Macam kita ni kan, kita nak buat coding kan untuk e-com kan. So kita create kita punya function sendiri. Okay. Ada juga function yang dah sedia ada. Okay. Function yang sedia ada di dalam library sesuatu compiler kan. Contohnya kita nak gunakan C programming kan. C programming tu adalah jenis compiler contohnya kan. So ada dalam library C compiler ni banyak function yang telah dibina di dalam dia. Function ni kita panggil sebagai built-in function. Okay. Built-in function ni, inilah nak masuk built-in function kan. Okay, so balik semula pada nota kita. Okay, balik semula pada nota ni. Okay, nampak slide ni? Nampak Nampak. Right. So built-in function, okay, can be mathematical function, okay, string function, okay, conversion function, okay, statistical function and utility function. Okay, these all are built-in. Okay, so built-in ni macam mana nak gunakan? Senang sahaja nak gunakan built-in ni berbanding dengan yang tadi tu kan, user defined function kita kena create daripada scratch. Daripada zero kita kena create dia punya coding untuk setiap function tadi kan. Function input macam mana coding dia, function calculation tree macam mana coding dia. Tapi untuk built-in function ni kita just panggil je bila kita nak guna. Contoh kan. For example, mathematical function. For you to calculate square root kan, so you don't have to write down coding daripada start sampai habis untuk you buat square root. So you just panggil saja. Panggil
function nak panggil dia, macam ni lah. SQRT, square root. So dipanggil daripada mana? Dipanggil daripada library C programming tadi. Dipanggil saja, dia tak payah nak buat coding daripada kosong sampai habis untuk kira square root. So what you need to do is you just call the function and you send the parameter. Parameter pula kan, dia parameter ni, any parameter. So the parameter is the number that you want to be square root tadi kan. So kalau you nak square root kan 64, so you hantarlah parameter 64 ni. Ingat dalam ni adalah parameter. Anything that you see ada bracket ini, bracket ni bermaksud kita panggil daripada library. Kita panggil apa? Kita panggil function. So ada bracket ni, most probably dia adalah sejenis function. Nampak? Ada function ABS untuk kira ni, and then ada function round, round untuk bundarkan. Ini ada function integer, ni untuk apa? Untuk apa ni? Untuk convert kot. Jadi real jadi integer, and then ada function random untuk generate random numbers. Ini ada function sign, dia ada banyak function, ada tangent, cos, sin. Disebutlah nama mathematical function yang common kan, commonly been used. Dia ada di dalam library. So you just panggil dia as a function. Dalam kita punya program nanti kan, belum lagi nak buat program kan, just tahu dulu basic built-in function yang ada. So yang pertama adalah mathematical function. Apa benda yang kita nak letakkan dalam bracket tu? Kita letakkan parameter kan. Contoh kan, saya tanya untuk function round ni kan, so apakah parameter dia? Apakah parameter bagi function round? What is the parameter for function round? Saya tanya Samuel Wong Junji. Yes. Your answer? Sini, saya ada di sini. Yeah. What's your answer? Can the question again? Can you tell me the question again? Okay, for function round, Alright. okay, as you can see over here kan, apa kan? What are the parameters? What are the parameters? What do you mean? Parameter. Okay. I'm not sure what do you mean by the parameter. As I mentioned kan, if you see a function and then you see bracket kan, inside of the bracket is all the parameter. If there's one, then only one parameter. If there's two, there's a parameter. Okay. Yeah. Okay. Alright. So the parameter is this one, 1.11 and also 3. Two parameter. Okay. This one is you need to know what is a parameter. So these are common terms lah. Okay. Parameter. Parameter can be numbers. It can be variable. It can be constant. Can be character. Okay. It can be variable over here. For example, round each, comma 3. So each is the parameter. Okay. Okay. Round A, comma B. So A and B is the parameter. Okay. Alright. Thank you. Okay. Next is string function. So this is involving in string operation lah. You can look at this. This is as an example. And then for conversion, okay, bolehlah tengok nanti Right. So there's a basic of function. Actually, we are going to have
more specific discussion, okay, on the function, on ada satu topik nanti lah, structure apa okay. That one more specific, discussing on the function. Okay, next is operator. Okay, operator Alright, ni yang saya kata tadi. So this one is very basic punya mathematics. I think everyone already pro in this. Okay, operator. So the maybe slightly different lah. Okay, operand kan, operand and resultant kan. Operand. Kan you guna term ni, operand. So which one is operand? Over here, 5 plus 7 equal to 13. Operand is 5 and 7. Resultant is number 13. So plus is the operator. So these are the three terms that we are going to use. Okay, in programming. Okay, operand, operator, resultant. Okay, types of operator. Aduh, senang sangat ni. Siapa yang tak tahu relational operator? Ada yang tak pernah dengar relational operator? More than, less than, equal to, not equal to, that one is relational operator kan. Mathematical operator saya rasa semua dah tahu kan. Plus, minus, multiplication. Logical operator is what? Contoh logical operator. Logical operator ni paling sikit sekali kan. Yes, no. Yes or no tu dia punya value bagi logical operator. Tapi operator dia apa? Operator kan. Equal tu equal relational operator. Logical operator and dan juga or. Kan? Ingat tak? Kan semua dah belajar kan? And dengan or punya operation dah belajar belum? Belum. Mana belum, masa sekolah dulu ada ni. Contoh kan, contoh kalau and operator kan. A true kan, A and B. Okay, and tu logical operator lah kan. Kalau A true dengan B true, dia punya answer apa? Kalau gunakan and. True. True kan? Kalau A true, B false. 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 False kan? So and operator, both operand kan, A and B must be true. Either one is false, the answer is going to be false. And that one is and. Kalau or, A true, B false. Kalau or macam mana? True. True kan? So kan, either one is true, the resultant is going to be true. Tu je. Kan dah belajar kan? Belajar lah ni. Cumanya ni lah mathematical operator ni. Okay, in programming, okay, some symbols, okay, is slightly different lah, okay, than ordinary punya symbol for operator. For example, if you want to do equation involving multiplication, kita tak gunakan simbol X tu kan. X tu dia akan identify as a character. Okay, kalau you buat A X B kan, dia bukannya bermaksud A kali B. Dia detect A tu variable, X tu variable, B tu variable. Faham tak apa saya cakap ni? Saya tunjuklah sikit kan, contoh contoh
Ni yang akan kita buat nanti untuk program kan. Okay, for example, kita nak buat ni kan, saya declare ni. Ni ada 3 variable kan. 3 variable. Mana satu variable? Apakah variable dia dekat sini? Nom 1, nom 2 answer. Okay, betul kan. Nom 1, nom 2 answer kan. Walaupun kita tak belajar lagi coding, tapi hopefully you boleh nampak lah kan. 13 ni value bagi nom kan. Nom 1, 2 ni it's a value for nom 2. INT apa? INT is the type of nom 1. Integer. Integer kan. INT represent integer. So let's say kan, let's say nom 1 value is 13.3. So it cannot be integer kan. So it should be perpuluhan kan. So dia tak boleh jadi integer. Contoh perpuluhan kita gunakan float contoh kan. Itulah program kan. Okay, ni kita gunakan integer integer for example. Okay. So let's say kita nak buat calculation. You want to do calculation to calculate answer kan. So, nom 1 plus nom 2. So this is normal kan. Okay. We all know this symbol. Okay. But if you want to do multiplication, we cannot do like this. Okay, this is what I mean. So this is, you understand, this is multiplication, okay, on paper. But when you do it for the program, okay, if you code it for a program, so this, when you run, you will get error like this. Nampak tak ada error ni, expected ni kan. So maksudnya dia detect ni adalah something wrong with this one. So dia tak boleh detect X ni apa kan. So it will detect this as a variable X. So this is where we must apply the standard symbol for mathematical operation lah. Okay, in programming. So this is representing multiplication. Bila kita run, baru hilang error dia sebab kita dah gunakan simbol yang betul. Okay, faham? Okay, so this is for multiplication. And then for division, untuk pembagian kita gunakan ni. Okay, so go back to our slide. Okay, so this is a division, okay, that will give you a normal division punya result, okay, resultant. Integer division, ada juga integer division. This is if you want the answer is to be exact value of integer kan. So kalau normal division, 13 bagi 2, kita akan dapat apa? 6 point berapa 13 bagi 2? 6.5. 6.5. Okay, 6.5. But if you use this symbol, so you will get only 6. So dia akan eliminate the perpuluhan tu lah. Okay, and then we have modular division. Okay, modular division will give you the you rasa ni apa ni? 1 ni, resultant 1 ni. Remainder. The remainder of this operation. Dia punya baki 13 bagi 2, baki dia adalah 1. Okay, so this is mod. Okay, tapi nanti dalam programming kita tak gunakan untuk C lah. Okay, for C programming we are not going to use MOD, tak ada. Kita gunakan simbol persen. 13 persen 2, maksudnya 13 mod 2. Itu nanti lah. Okay, dalam sintaks ni kita akan tengok. Okay, powernya punca kuasa, okay. So 4 to the power of 2, maksudnya 4 punca kuasa 2, so dapatlah 16. So ini cara ni nak buat dalam
programming. Okay, clear eh? Okay, relational operator. Okay, this is okay. Slightly different lah dekat untuk C programming. Okay, ni saya cerita pasal C programming lah. Okay, macam yang tadi tu, yang ni kita akan gunakan, ni saya tukar kat sini lah. You note down di sini eh. So this one is percent. Okay, percent for mode. Okay, nampak eh? Sambil slide eh. So for relational operator, if you want to compare between A dengan B kan. So kita tak boleh gunakan sama dengan. Single sama dengan bermaksud kita nak letakkan value. Contoh eh. Contohnya A equal to 5. Maksudnya apa? A equal to 5. Sama. Equal to 5. Maksudnya bukan sama. Maksudnya kita nak letakkan value A tu bersamaan dengan 5. That's why this one saya tak suka gunakan ni sangat. Kita pergi terus pada syntax. So it should be double sama dengan. Kalau kita nak compare. Kalau kita nak compare macam ni kan. Ni compare. Kita nak compare. Is it A value is 5? Dia tu lah. Dia punya pertanyaan. Adakah A bersamaan dengan 5? Ni baru kita nak compare. Kita nak compare whether A value is 5 or not. So kalau the value is 5, then dia akan berikan value true. If not, dia akan jadi false lah. Okay, faham eh? So equal. So it should be something like this, okay? So you want to compare between 5 and 7. Is it similar? Sama tak? No. No, so it will give you a false resultant lah. Faham eh? Double, okay? Okay, less than. Ni lah. 5 less than 7. No, kan? True lah. Sorry. Okay, more than. Okay, ni common kan? Semua tahu eh? Simbol ni eh? More than ni? Okay. Less than or equal. Less than or equal. What happen if, let's say over here, ini saya tukar jadi 5. Apa dia punya jawapan kat sini? True. Ya? True. True kan? It is either 5 less than or. Ada or kat situ kan? Or kan? Or. So either one true is true lah. So yang ni 5 less than 5 false kan? Tapi 5 equal to 5. True kan? So or kan? So satu true dia akan jadi true. Ini? What's the answer? False. False. 5 less than 5. Jadi false lah. So nampak tak beza di sini kan? So ini pun very important lah. Dia penting dalam kita punya programming nanti. Okay. So not equal. Okay, tak boleh ni guna simbol ni kalau dalam programming kan. So in general for relational operator, yes, you can use this. But when it comes to programming syntax, kita gunakan ni. Okay, not equal then. Macam ni lah. Not equal then. Dia not equal then maksud dia kan. Not equal then 7. True lah. So kalau dia jadi macam ni. False. Jadi false lah. Kan? 5 not equal than 5. Salah kan? 5 equal to 5 kan? So dia akan jadi false. Okay, faham eh? Simple only, simple. Okay, relational operator. Okay, last is logical operator. Ini yang macam tadi lah saya explain. So the basic is and dan juga or. Kan? Kalau and both true baru dia true kan. Kalau or salah satu true false dia akan jadi true.
Itu je yang penting kan. Kalau N kan, false and false. Resultant? True. True. Celah mana pula datang true. False. False, confirm false. Okay, false and false. It will become false, huh? Okay. The only true condition is if both is true. True and true baru dia true. Kalau false, confirm lah false. False dengan false. Macam mana jadi true pula? Okay, so dia akan jadi false. Jangan confuse ni. Student selalu confuse ni. Jangan confuse Okay, another one is not. And not is the opposite. Okay, opposite of the operand, the value of the operand. If the value of the operand is true, so if you put not, dia akan jadi false lah. Okay. Okay, so this is the table lah. Table yang mana tak hafal lagi dia punya condition kan. Condition for N and also O kan. Saya tadi kan, saya tanya kan. N, false and false, you will get false lah. Right? Okay, so far any question class? No. No, sir. No. Okay. The hierarchy of operations. So when designing your program, okay, that involving all these operators, kan, katalah dalam if in one equation kan, there's so many operators in it. Okay, so how do you want to design your equation kan, your equation or expression kan? So it must be based on this hierarchy lah. Hierarchy ni. So, maksudnya yang paling atas you are going to execute first kan? Betul tak? Yang ni you familiar tak dengan hierarchy ni? Hierarchy. Maksudnya tak pernah tengok Maksudnya sekiranya if you have one equation kan, equation yang ada tambah dan juga multiplication kan. Ada star ni kan multiplication kan. So contohnya A tambah B kali C. So kita nak buat yang mana dulu kan? Nak solve yang mana dulu? Kita solve yang paling atas. So in this case kita solvekan B kali C dululah. Bila dah dapat result bagi B kali C, baru kita tambahkan dengan A tadi. Walaupun A kat depan kan, A tambah B kali C. Faham Itu gunanya hierarchy. So hierarchy ni adalah yang telah disetkan, okay, dalam kita punya compiler. So kalau compiler tu jumpa star dengan plus dalam satu equation yang sama. Equation yang sama bukan equation yang berbeza kan. Kalau equation yang berbeza dia akan ikut line mana dululah. Jadi equation yang sama. Ada lebih daripada satu operator. So yang mana satu dia nak solvekan dulu. So dia akan solvekan based on this hierarchy. So on top of this hierarchy is the reorders of hierarchy. If you put a bracket, okay, somewhere inside of your equation or expression, so it will solve this first. Second one is function. What is function? Function macam tadi lah. If you call built-in function built-in function for square root, for calculate tangent, for calculate cos using function kan, built-in function yang macam saya tunjuk tadi kan. So it will execute this first instead of others operators. Faham Okay, and then dan seterusnya. So ini pun again you need to memorize tak cara lain lah. Kalau tak boleh open book, you kena memorize. Kalau boleh open book, you boleh tengok kan, tak ada masalah kan. So let's say we have all this,
Dalam satu equation dah ada sama dengan, lebih kurang, lebih besar, lebih kecil sama dengan. Ni kan satu line kan dalam hierarki ni. So which one we are going to solve first? Ataupun ni contohnya kan, tambah dan tolak. Dalam satu level hierarki yang sama. Okay, within the same level. Which one we should solve first? First come, first serve. First come. First come first come macam mana first come? Yang paling kiri kan? Yang paling kiri dalam in the equation we are going to solve first. Katalah A tolak B tambah C. So kita solvekan A tolak B dahulu. Okay, kalau A tambah B tolak C, tu kita selesaikan A tambah B dahulu. Okay, selesaikan yang kiri dahulu. Alright, so simple. Okay. Ni you boleh fikir sendiri lah nanti. Okay, expression and equation. Okay, expression and equation. Also very basic kan of mathematical punya ni lah operation kan. So if you look at one satu mathematical punya operation kan, so there's no equal in front of it. So it is going to be expression. Kalau ada sama dengan, contohnya ni kan, volume sama dengan. So this is equation. What's the difference? What's the difference? Logiknya apa kelas? Dia different. Antara ada sama dengan tak ada sama dengan. Ada yang nampak? Siapa nampak tak? Dia berkait dengan variable. Yang ada sama dengan tu dia untuk assign value to the variable. Correct. So ada sama dengan, maksudnya value ni untuk calculation ni dia disimpan di dalam memori. Dalam memori tu disimpan kat mana kan? So disimpan dalam variable. Tu je beza dia. Value tu disimpan ataupun tidak disimpan. Kalau tak disimpan maksudnya once dia buat equation ni, okay, pada line 10 for example, dia buat equation ni. Kan? Expression ni dia buat dalam line 10. So bila tiba ke line 11 dalam kita punya program. Ni program yang kita cerita pasal line je kan, line 1 ke line 5 punya program punya coding kan. So katalah ni line 10 kan. So pada line 11 dah tak ada dah value ni. Dia hilang gitu je lah. Sebab tadi simpan. Bila kita buat macam ni, so dia disimpan di dalam memori. So bila kita nak refer balik, nak refer pada line 11 ke, line 20 ke, line 100 ke, boleh. Value bagi volume ada disimpan. Itu je beza dia kan, expression dengan equation. Expression tak disimpan, okay, the resultant is not going to be stored in the memory. Kalau equation, we store the resultant in a specific variable kan. Right. Ni yang tadi dah saya explain ni. Okay. Okay, this actually will affect part yang ni lah. Sometimes dalam assessment nanti dia akan beri you satu soalan kan. Contohnya soalan macam ni diberi mathematical expression. Inilah yang first ni. So convert this into computer expression. Maksudnya convert dia kepada expression yang difahami oleh komputer lah. Maksudnya you kena gunakan simbol-simbol yang tertentu lah. For example ini kan. Ini kita faham lah, ini A kali dengan 2B tambah 1. Tapi kalau you buat ni dalam coding, you akan dapat error. Dia tak faham ni. A ni apa kan? So you kena letak A, kalau ada bracket, letak darab. Dia kena, you need to be specific. You kena faham compiler ni bukannya manusia. Dia hanya faham simbol-simbol yang tertentu sahaja. Okay? Understand? So kalau macam ni, you need to
convert this. A tambah 11 sama dengan. So komputer tak faham ni. Yang dia faham kalau sama dengan, dia mesti memberikan value kepada operan yang sebelah kiri. Kalau macam ni, operan sebelah kiri ada A tambah 11. So dia nak bagi value kepada siapa kan? So you kena convert this into jadi macam ni. A sama dengan. So maksudnya, kalau sama dengan, kalau dia sama dengan, the left side of the equation should have only one operand. Tak boleh A plus B equal to, tak boleh. Okay, so you need to figure this to by yourself lah, okay, to make it understandable by the computer. Okay. Okay, mathematical expression. Okay, this is also quite popular types of question lah during assessment. Doesn't matter lah, mungkin keluar dalam quiz kan, mungkin keluar dalam midterm test. Yang penting akan keluar lah. So, how to solve this kan? Follow the hierarchy of operators, solve this expression, for example. So, what you need to do? You need to, saya tahu kamu semua hebat-hebat, tapi you need to, macam ni. Maksudnya, you need to track all the operation involved one by one. So what is the first? Okay, what is the first operation need to be solved? So open up your table of hierarchy tadi. Okay, so the first one is you need to solve apa? Bracket. Anything that within a bracket you need to solve it first. Correct? So kalau ada dua bracket, nak solvekan yang mana? Yang sebelah kiri dahulu. So you give this number. You give this operation number 1. Okay, so draw a table of operation and resultant. So operation number 1. So this one ni, nampak tak saya punya cursor ni? Nampak ke? Nampak. Nampak So number 1, tak nampak? Nampak tak? Nampak. Okay, operation ni number 1 representing operation 1. So you take this operation and put it inside of the table. A tolak B. So apa resultant dia? Biasanya value A dan juga B akan diberi dah. So 11 tolak B, 8 kan? So 11 tolak 8 dapat 3. So resultant of 1 is 3. Ni resultant of 1. Okay. Resultant of 1 is 3. Okay. Next, move to second operation inside of the hierarchy kan. So masih lagi dalam bracket kan. So bracket kita solvekan first kan. Kalau lupa, you tengok balik tadi kan, hierarchy tadi. So sama juga. So this is operation number 2. Okay, number 2, C tambah 3. Okay, C apa value dia? C 5. 5 tambah 3 dapat 8. So this is the resultant of 2. Okay, resultant of operation 2, 8. Okay, next kita ada simbol star tambah star bagi kan. So antara ni star bagi adalah satu level hierarki yang sama. Tapi plus berbeza kan. So star dengan plus mana nak solve dulu? Dalam hierarki. Star. Okay, star kan. That's why kat star ni kita ada nombor 3 kan. Sebabnya kita solve ni dulu. So trigger. 3 kan. 3 letak kat sini operation number 3. Okay, what is operation number 3? Okay, 7 multiply resultant of 1. Sebabnya kita dah buat A tolak B kan. So you buatlah 7 kali resultant of 1. Resultant of 1 tu apa? 3 lah. Ni. That's why we get 21. Faham? Okay, next. So ada plus star bagi. Nak solve yang mana? Kita solvekan star kan. Sebab hierarki dia lebih tinggi daripada plus. That's why this one is operation number 4. So operation number 4, 2 kali B. 2 kali B 8 dapat 16. So 16 is resultant of 4.
Ni kan, resultant of 4 apa? Resultant of 4th operation. Okay, resultant of 4. So next is operation number ni kan number 5, between plus dengan ni division kan. Mana nak solve dulu? Dalam hierarchy is division. Okay, division is higher than plus kan. So this is 5th operation. So 5th operation is between resultant number 4 kan. Nampak? Resultant number 4 dan juga resultant number 2. Ni kan. Ni patut underline kot. Dah clear sikit kan. So in between resultant number 4 bahagi resultant number 2. Ni faham tak ni? Resultant number 4 16. Resultant number 2 8. So 16 bagi 8 kita dapat 2. Faham tak? Simple kan? Memang simple tapi make sure you don't leave all the step. Okay, you need to write down all the step carefully lah. Kan biasa satu step satu markah kan. So, kalau tertinggal step takut salah semua pula nanti kan. Okay, so don't forget the step lah. Okay, similar to this expression kan. So this one involving relational operator and also mathematical operator kan. So between tolak dengan lebih besar ni kan, mana dulu? So tolak lebih tinggi dalam hierarki. So solve this first. Okay. Okay, same goes to this one and also logical expression. Okay, similar thing. Okay, this one also similar. Okay, between relational and logical. Okay, combination of both. Okay, ni okey lagi kan kalau semua operator ada dalam satu equation kan. So dalam assessment ni takkan bagi yang semudah ini kan. So dia akan combine semua. So biasanya dia akan bagi satu equation yang normal macam tadi kan. Macam ni dia akan bagi satu equation yang sebegini, mathematical operation yang panjang. Okay, and then you need to convert into computed expression and then you need to solve it. Dia akan bagi nilai A 10, B 5. So solve dia gunakan hierarki tadi. So you kena lukis lah. Okay, satu-satu and create dia punya table tadi kena ada. You jangan congak and then you tulis jawapan je. Ataupun you conteng kat tempat lain, you tulis jawapan saja. Tu you dapat markah jawapan je lah satu lah kot. Tapi jalan kerja tak ada kan. Okay. So this is what we have learned today. Okay, constant, variable, data type, function, operator, hierarchy of operation, expression and equation. Itu saja kan. Simple tak? Ni simple lagi kan. Jadi jangan pening dulu kita tak sampai lagi part yang pening ni. Ni baru general terms. Okay, only general terms sebelum kita masuk part programming. Okay, any question class? Sir, untuk quiz Friday ni, Apa dia? untuk quiz Okay. Friday ni, chapter 1, chapter 2 or chapter 1 only? Chapter 1, chapter 2. Okay, thank you. Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan, saya bagi soalan lah. So, this one you need to complete this. Ada ni kan, satu simple je ni kan, nak buat boleh je kan. You buat nombor 1 dengan 2 je lah kan. Nombor 1 dengan 2 ni, you type dalam words. Okay, you type dalam words. Okay, buat macam ni lah. Ni kan, buat macam ni. Ataupun you nak buat dalam
PowerPoint pun boleh, up to you lah. And then submit through Kalam. Okay, 1 and 2 only. Boleh? Ni ada sikit masa lagi ni, boleh buat lah. Submit before 12 midnight today. Boleh? Boleh. Okay, so this will be considered as your attendance lah. Okay, ada apa lagi tak? Nota dah dekat Kalam ah.